Bonjour chers amis, je partage avec vous la dernière vidéo concernant la boîte à merveilles, contenant questionnaire plus réponse. Question 1. Titre du roman, La boîte à merveilles. عنوان الرواية صندوق العجائب. Question 2. Date de parution de cette œuvre 1954. تاريخ إصدار هذه الرواية 1954. Question 3. Son auteur, c'est Ahmed Sfraoui. كاتب رواية أحمد سفراوي. Question 4. Son genre, c'est un roman autobiographique. نوع الرواية رواية سيرة ذاتية. Question 5. Quel genre de littérature? La littérature maghrébine d'expression française. نوع الأدب هو أدب مغاربي للتعبير الفرنسي. Question 6. Le contexte historique, c'est le Maroc sous la colonisation française. سياق تاريخي المغرب تحت الاحتلال الفرنسي. Question 7. Qui est le narrateur? C'est Sidi Mohamed. شكون هو الراوي؟ هو سيدي محمد. Question 8. Placez les personnages suivants dans la maison d'Archouafa. Zineb, Fatma Bziwiya, Kenza, Zoubida, Rahma, Abdeslam, Driss, Allal et Sidi Mohamed. Au rez-de-chaussée habite Kenza. Au premier étage habite Rahma, sa fille Zineb et son mari Driss. Au deuxième étage habite Fatma Bziwiya et son mari Allal, ainsi que la famille du narrateur qui se compose de la mère, Lala Zoubida, le père, Sidi Abdeslam, et leur fils سيدي محمد. خصنا نبينو كل واحد من هاد الشخصيات فين كتسكن في دار شوافة. في السفلي كتسكن كنزة اللي هي شوافة. في الطبق الأول كتسكن رحمة بنتها زينب وراجلها دريس. في الطبق الثاني كتسكن فاطمة بزيوية وراجلها علال، وحتى العائلة ديال الراوي اللي كتكون لالا زبيدة الأم، سيدي عبد السلام اللي هو الأب، وولدهم سيدي محمد. Question 9. Quel âge a le narrateur? Il a 6 ans. شحال في عمر الراوي؟ 6 سنين. Question 10. Comment s'appelle la caissière du bain mort? Elle s'appelle لالا فطوم. شنو الاسم ديال داك السيدة اللي كتكون مكلفة بالخلاص في الحمام؟ سميتها لالا فطوم. Question 11. Le narrateur est fasciné par un conteur de fées. Qui est-il? C'est Abdallah l'épicier. الراوي سيدي محمد مفتون بواحد السيد اللي كيعاود الخرافات. شكون هو؟ هو عبد الله البقال مول الحانوت. Question 12. Le grand maigre à barbe noire, dont les yeux lancent des flammes de colère, qui est-il? C'est le فقيه. رجل طويل رقيق ذو لحية سوداء لعينيه كيطلقوا شرارات من الغضب. شكون هو؟ الفقيه. Question 13. Quelle rue habite-t-il? La rue Giaf. إن شارع كيسكن الفقيه شارع جياف. Question 14. Qu'est-ce qu'il y avait dans la même rue? Il y avait le bain mort. شنو كاين في نفس هاد الشارع؟ كاين الحمام المغربي. Question 15. Pourquoi Zoubida la mère est-elle une vraie comédienne? Car elle mimait les scènes du bain mort, elle avait du succès auprès des voisines. علاش زبيدة الأم ممثلة بارعة؟ حيت كانت كتقلد المشاهد اللي كيوقعوا في الحمام المغربي وكان عندها نجاح مع الجيران. Question 16. Avec quelle voisine Zoubida s'est-elle disputée? Elle s'est disputée avec Rahma. مع أين جارة زبيدة دابزات؟ مع رحمة. Question 17. Pourquoi? Parce que Rahma a choisi le lundi, le jour de la lessive convenue pour Zoubida. علاش؟ حيت رحمة اختارت أنها تصب نهار الاثنين اللي هو مخصص لزوبيدة. Question 18. Quel est le jour néfaste pour les élèves? Et pourquoi? Le mardi, car c'était le jour de la récitation des versets coraniques. شنو هو اليوم المشؤوم بالنسبة للتلاميذ؟ وعلاش؟ كان هو ثلاث حيت كانوا كيعرضوا فيه الآيات القرآنية. Question 19. Zoubida est malade. Elle reçoit la visite de quelle femme? Elle reçoit la visite de Aïcha. زبيدة مريضة كتلقى الزيارة ديال أين امرأة؟ تلقى الزيارة ديال عائشة. Question 20. Que lui propose-t-elle? Elle lui propose de visiter le sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. شنو اقترحت عليها؟ شنو اقترحت لالا عائشة على لالا زبيدة فاش زارتها؟ اقترحت عليها باش تزور الضريح ديال سيدي علي بوغالب. Question 21. Combien de chats il y avait dans le sanctuaire? Plus de 50. شحال ديال القطوط كاينين في الضريح؟ أكثر من 50. Question 22. Pourquoi dans 2 chats? Car le saint affectionnait les chats. علاش هاد العدد الكبير ديال القطوط؟ حيت الولي الصالح كيبغي القطوط. Question 23. La visite finit par un fait ironique. Quel est-il? Un chat du sanctuaire a griffé Sidi Mohamed. الزيارة سالت بواحد الواقعة ساخرة. شنو هي؟ قط من الضريح خبش سيدي محمد. Question 24.
Qui s'est levé le premier dans la famille du narrateur? C'est le père Si Abdeslam. شكون كيفيق الأول في العائلة ديال الراوي؟ هو الأب سي عبدالسلام. Question 25. Qui a offert les 2 beignets au petit après son aventure avec le chat du marabout? C'est Fatma Bzouia qui lui a offert les 2 beignets. شكون اللي عطى 2 البينيي لسيدي محمد من بعد المغامرة ديالو مع القط ديال ولي صالح؟ فاطمة بزوية اللي عطاتهم ليه. Question 26. Chez qui معلم Abdeslam a-t-il appris le métier de tisserand? Chez un de ses oncles maternels. عند من المعلم Abdeslam تعلم المهنة ديال النساج؟ عند واحد من الخوال ديالو. Question 27. Comment s'appelle l'apprenti du معلم Abdeslam? Il s'appelle Driss le Teigneux. شنو سميت المتعلم ديال المعلم Abdeslam؟ سميتو دريس القرع. Question 28. Combien de fois cet apprenti venait-il à la maison? 2 fois par jour. شحال من مرة هاد المتعلم كيجي للدار؟ 2 المرات في النهار. Question 29. Que faisait-il à chaque fois? Le matin, pour faire les provisions, et à midi, pour chercher le repas de son patron. شكيجي يدير كل مرة؟ في الصباح كيدير تقضية، مع 12 كيقلب على الغدا ديال الباترون ديالو. Question 30. Qui a offert le cabochon de verre au petit narrateur? C'est Rahma qui lui a offert le cabochon de verre. شكون اللي عطاه الكابوشون ديال الزاج؟ غنخلي لكم تصويرته هنا للراوي الصغير اللي هو سيدي محمد. رحمة اللي عطاتو ليه. Question 31. Quelle nouvelle acquisition Fatma Bzouia a-t-elle fait? Une lampe à pétrole. شنو هي الحاجة جديدة اللي اكتسبتها فاطمة بزوية؟ لامبة. Question 32. Comment Zouida a-t-elle eu le même? Elle a réussi à convaincre son mari de l'utilité de la lampe à pétrole. كيفاش لاله زويدة الأم ديال سيدي محمد ولا عندها واحد بحالو نجحت في أنها تقنع الراجل ديالها بالفائدة ديال هاد اللامبة. Question 33. Comment s'appelle la sœur de Rahma? Elle s'appelle Khadija. شنو سميت الأخت ديال رحمة؟ سميتها خديجة. Question 34. 2 autres femmes portent le même prénom. Qui sont-elles? Khadija la fille du coiffeur, la deuxième épouse de Sel Arbi, et Khadija la femme de Si Ousmane. جوج ليات وحدة أخرين كيحملوا نفس الاسم. شكون هما؟ خديجة البنت ديال الحلاق اللي هي المرأة الثانية ديال سي العربي وخديجة المرأة ديال سي عثمان. Question 35. Pourquoi Rahma voulait-elle visiter sa sœur? Pour assister au baptême du bébé de Khadija. علاش رحمة بغات تزور الأخت ديالها؟ باش تحضر الأسبوع ديال ولد خديجة. Question 36. Que s'est-il passé dans ce jour-là? Zineb a disparu. شنو وقع في نفس هاد النهار؟ زينب اختفت. Question 37. Qu'est-ce que Darqeton? Darqeton est un orphelinat. شنو هو Darqeton? Darqeton هو دار أيسام. Question 38. Pourquoi Zouida et Fatma y sont-elles allées? Pour chercher Zineb. علاش فاطمة وزبيدة مشاو لدارقيطون باش يقلبوا على زينب. Question 39. Qu'a fait Rahma pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille? Elle a organisé un repas pour les pauvres. شنو دارت رحمة باش تشكر الله على أنه رد لها البنت ديالها؟ نظمت وجبة للفقراء والمساكين. Question 40. Où habite لاله عيشة؟ زنقة حجامة. فين كتسكن لاله عيشة؟ في زنقة حجامة. Question 41. Combien de pièces avait-elle? 2 pièces. شحال من غرفة كانت عند لاله عيشة؟ 2 الغرف. Question 42. 2 autres femmes avaient le même nombre de pièces. Qui sont-elles? Kenza et Zoubida. 2 ليلات وحدة أخرين كان عندهم نفس العدد ديال الغرف. شكون هما؟ كنزة وزبيدة. Question 43. Quel est le premier drame de Lala Aïcha? Son mari a eu des problèmes avec son associé. شنو هو الحدث الدرامي ولا المأساوي الأول اللي عرفته لاله عيشة؟ راجلها كان عنده مشاكل مع الشريك ديالو. Question 44. Quel est le second? Le remariage de son mari. شنو هو الحدث المأساوي الثاني اللي عرفته لاله عيشة؟ الزواج ديال راجلها للمرة الثانية. Question 45. Comment s'appelle son mari? Il s'appelle مولاي العربي. شنو سميت الزوج ديالها؟ سميتو مولاي العربي.